को लेके जाना है, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठोगे, घर लेके जाने के बाद बैठना है। आपको ट्रॉली चाहिए? स्क्वायर फीट रे ସେମାନେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସିମ୍ପଲ ମଡେଲ ହାଉस। Aru, you want to sit there? Do you want to sit? They are not allowing to sit there. Don't? No. Why? देखो बच्चों ने बहुत बड़ा मॉल, बहुत बड़ा। Yeah, only IKEA. स्क्वायर फीट रे ना स्क्वायर फीट रे ସେମାନେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି मॉडल ହାଉस। हमें भी देखिबा केमती मॉडल अछि। कौन कौन ये सब जिनस रेट अच्छे सब जिनस सेम Car, sale. 80,000 rupees total items cost। Cost 80,000 this you can take. Cost that. 80 it is चलो cupboard cost 29,350। same to same cupboard you can do। this smell IKEA restaurant हाँ एटी भी लाइन लाइन कौन थरे लाइन बाबुल 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 चिकन मीटबॉल और मीटबॉल where to order and where to give the bill? Sir, you have to choose whatever you want to, and then you have to come here for billing, and then you can to get into seating.
ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ବାହାରକୁ। You want to buy, but you can't pick up anything from the display. On the ground floor, you can take a trolley and pick up accessories. The furniture that you have marked out for yourself on the first floor and head to the bidding counter. ମୁଁ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସି ଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 2500 rupees. ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। That's the boy. ଆରବକୁ ବି ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସୋଫା ଅଛି, ଆମର ତ ସୋଫା ନେବାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ଏମିତି 3 ଅଛି ନା? ତ ଆମର ସୋଫା ତ ନେବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ତ ନେଇପାରିବା ନା ଏଠି ବସିକି। ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ନା यहाँ पे है ना, ये तो बहुत छोटा वाला है। ये बहुत बड़ा है नहीं, छोटा वाला है। ये बहुत वाटरमेलन खा रहा है, वाटरमेलन खा रहा है। See, this is so cute. अरे ये तो बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा। नहीं ले सकते आरब, इसमें लगा हुआ है स्टिच।
ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ଆମର? 10ଟା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଦରଜ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ସପିଂ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଭଲ ଦିନଟା ଏକଦମ ଭଲ ଗଲା, ବେଷ୍ଟ ଗଲା। କେମିତି ଗଲା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। 10ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ